Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minashaitanirrajim. Malien aw ni ɲankuma. Bi anaw balmakɛ dɔ Mutu Babiye Dambele sur Malien est fier. Comme il a eu togo mina k'a fɔ bi an bɛ candidat monsieur Ali Bachili reçoit an ka débat kɔnɔ k'a walanwalan. Donc ni dɔw b'a fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ malien ye bi. Donc an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ an ye retard tali min kɛ ni minute damadɔ ye. Voilà, mais Madame Aria qui présentait, Monsieur Bachili est joint. Bismillahirrahmanirrahim. Aounioula. Nitro Mohamed Ali Bachili. Niko yen joint au Jabili Kagele. Nga binye candidat ye. Mbora ni nyere toye. Ka fo je kuluka candidat ye nye ayi. Nyere candidat nyininga je kulu be nkofe kandeme ube nkofe kandeme ambu fo ola ni seria de kalan ni juge yake Mali kono famugo ni avocat yake ni fonctionnaire international yake ni ambassadeur yake ni ministre yake barawkacha. D'accord, afamuna. Anye doke. OK. Voilà. Donc on ɲiningali tɛmɛnen kɔfɛ a faamuna an b'a yira k'a fɔ anw ye association ye an sigilen bɛ Faransi an dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye. Donc malien bɛ dama ka kɛɲɛ anw yɔrɔ la. Ka d'a kan ni malien n'i bɛ fɛ ka passer anw ka plateau kan pour que ka se ka kuma malien ye a kɛra élection ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye i b'an contacter numéro affichelen don an b'i i bisimila ni bonya ni karama ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka walanwalanin kɔnɔ. Monsieur Bachili, campagne wusulen do bi Bamako campagne ba atane flala muna e wulila kana se français bi pour que ka se ka kuma malien fait à travers malien et fier. Ni kuma diaranye. E mogo ye Laydu Kandi. Ne balma munun be yan. Nu bora ga candidat ya kalama. Ntemena ya wati la a dɔw la k'a fɔ n ye bon an b'a labɛn an b'i dɛmɛ nka ni an ye labɛn kɛ cogo o cogo an b'a fɛ campagne tuma i yɛrɛ kana o bɛ diya an ye n'i bɛ se ka na i b'a fɔ an ye n'i nana o de bɛ baara nɔgɔya anw bolo ni layidu ta u ye k'a fɔ n bɛ na donc n b'a dɔn campagne bɛ Bamako bi a bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ bi mais n bɛ na parce que n bɛna maliyɛnw de fana sɔrɔ yan n bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ bita malien de fana sɔrɔ ye donc a kɛra yanɲɛ a kɛra Bamako yo a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye n'i bɛ campagne na i ni malien de don donc n'i nana yan n'i ye campagne kɛ yan fana a ka kan mais n bɛ layidu dɔ timɛ o senfɛ n'i ye layidu mun ta mɔgɔ ye i bɛ to o layidu kɔnɔ. D'accord, o faamuna. Donc an ka question filanan ye min ye o ye majorité ye minnu bɛ fanga la bi o ninnu nɔfɛ mɔgɔw caman bolo e ka wuli ka jɔn in a dabɔlen bɛ yɛrɛ yira de kama ou bien a dabɔlen don k'i kodiya bɛɛ ye de donc u y'o ɲininkali congo mais an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn bi kun jumɛn bɛ e ka wuli ka jɔn in na. I ka wuli ka jɔ ni fanga ɲini tuma sera maaw bɛ fɛn bɛɛ ta k'a bila o minɛn kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ Mali yɛrɛ la ka kuma jamana ni jamanadenw ye a tɛ kɛ fo ni fanga ɲini tuma sera n'o tɛ Mali fangaw u tɛ jamana kunnafoni tɛ jamanadenw kunnafoni mais ni jamana kunnafoni ka jamanadenw kunnafoni ka sɔrɔ n bɛ fanga ɲinina ka Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ a ka n'a fanga la ne da donna politique la o tuma de n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n kun tɛ parti la mais kabiri o tuma ne ma n da don a la mɔgɔ ko kama o tuma n ye mun fɔ o kuma kelenw de bɛ n da bi donc o kun tɛ ko ne bɛ n yɛrɛ yira la n tun bɛ jamana de yira jamana ka kan ka minɛ cogo min fanga kɔnɔ jamana ni fanga cɛla ka kɛ cogo min ni fanga ye n'i b'a ta i b'a ta jamana nafa de kama ou bien i b'a ta i yɛrɛ de kama donc k'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ yira non a ma se k'i yɛrɛ yira i bɛ kuma de i bɛ fɛn minnu fɔ i b'a di i mɔgɔ ɲɔgɔnw de ma u hakili de b'a ye munna ni ne kumana ko ne bɛ n yɛrɛ yira tɔw mana kuma olu ta tɛ yɛrɛ yira ye mais o yɔrɔ in n b'a fɛ ka fɛn dɔ walawala fitini
Mali la an tun ye jamana kuma bɛɛ y'i da bɔ a la ka to politiki mɔgɔw bolo bɛɛ n'i tɛ politique kɛ n'i tɛ parti la a b'i komi ni tɔw ni jamana yɛrɛ kuma man kan ni politiki mɔgɔw jɔra ka kuma mun f'i ye fɔ cogo min na u b'aw fara ɲɔgɔn kan u b'o f'i ye o fɔ cogo la n'u ko u bɛ dan yɔrɔ min u bɛ dan ye an ye jamana t'u bolo san joli kabiri 92 u bɛ k'an mara olu de bɛ ka kuma olu de bɛ jamana ko fɔ an ɲɛ olu de bɛ kunnafoniw d'an ma mais a ye kuma ni mara ɲɛ mun ɲa kabiri 92 Mali n'an ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn an bɛ bin di n'an ye dɔɔnin kɛ an bɛ bin a bɛ komi n'an tɛ se ka wuli yɛrɛ munna ka sababuya kɛ mun ye jamala kuma mun ye foroba kuma ye a dira maa dama dɔw ma ko politique sira fɛ olu yɛrɛ ɲɛna k'u kelen de ni jamana kuma ka kan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i da don a la mais ne fana b'o fɔ bi anw b'an da don a la k'a sɔrɔ an tɛ parti la dɛ jamana ye an bɛɛ n'a ka kan u mana baara cogo min n'a ma diya an ye an b'a fɔ a ka kan ka baara cogo min an b'a fɔ anw yɛrɛ hakili la n'an y'a ta an bɛ baara min k'a kɔnɔ an b'o fɔ o de fɔli a man d'u caman ye parce que ne ka nacogo politique kɔnɔ n ka kuma fɔcogo a b'u ka kuma caman lagosi a b'u ka ko caman yira kɛnɛ kan k'a fɔ kow ma olu tun bɛ mun fɔ an ye tiɲɛ tɛ ne sɔ donna fanga la n sɔ don n'olu yɛrɛ la u taabolo n b'a dɔn donc n'i ye kuma min fɔ a tɛ bɛn o ma puisque ne bɛ bɔ ni tiɲɛ dɔ ye k'a fɔ olu bɛ siran o ka dɔn kɛnɛ kan u bɛ siran o ka fɔ ka ɲɛsin u taabolo n'u kɛwalew la donc u ko Bacili b'a fɛ k'a yɛrɛ yira mais olu ye fɛn joli kɛ u bɛ yɛrɛ yira la Mali la mais a m'a fɔ k'u b'u yɛrɛ yira politique kuma tun b'olu de da a tun tɛ Bacili da koyi mais Bacili da don a la man da don a la n'olu ka taabolo ye u m'u ka kumakanw don ne da ne n da don a la ni n yɛrɛ ka faamuyali ye ni n yɛrɛ ka kumakanw ye ne yɛrɛ ka kumakan ni n ka faamuyali n'olu ta tɛ kelen ye u bɛ siran o ɲɛ politique mɔgɔ tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ f'a ɲɔgɔn mɔgɔ min bɛ se kuma la k'a yɛrɛ bɔ i b'i ta fɔ a tɛ se k'i ka kumakan kɔrɔbɔ o tuma n'a ma se k'e ta kɔrɔbɔ a b'i lagosi ni mun ye nin ye yɛrɛ yɛrɛnci de ye a bɛ tɔgɔ ɲini de la o tuma olu fana tun bɛ tɔgɔ ɲini de la wa tɔgɔ ɲinina fila aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɛ dɔ ta fɔ mun na an t'o yɔrɔ to yen an ka kumaw lajɛ dɔrɔn c'est tout mun bɛ kumakan kɔnɔ an k'olu de minɛ an kana fɔ e bɛ tan e bɛ tan i cɛ ka i cɛ ma ye o tɛ dɛ i ye kuma min fɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa an ka dan o la. Sani an ka se question min dalen b'o kan i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan ko depuis 92 ça veut dire que e ka o propos in a tɛ IBK n'a ka gouvernement dɔrɔn tɛ mais depuis 92 minnu bɛ k'an mara la u bɛɛ de ko don. kabiri 92 u bɛ k'an mara i t'i dɔn ka fɛn dɔ f'i ye n balimacɛ Mali fanga mun y'an mara vraiment a bɛɛ a politique mɔgɔ bɛɛ nana fanga de ɲini mais tant que i ma jamana ani fanga k'u ta k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ sira mun ka kan ka don ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se ka politique faamuya i tɛ fanga yɛrɛ faamuya jamana ye sariyaw de ye k'a labɛn a kɔnɔ k'a di jamanadenw ma k'a ta jamana tɔgɔ la n'a bɛ constitution kɔnɔ fo ka taa bila a baarakɛyɔrɔ bɛɛ a baarada bɛɛ a jɔyɔrɔ bɛɛ a bɛɛ ni sariya de don i mana fɛn o fɛn ta docteuriya polisiya sɔrɔdasiya gendarmeya bankiya i ma commerçanya jagokɛla i mana jamana fɛn o fɛn ta sariya dɔ de b'u kofɔ mais sariya ninnu ka se k'u waleya fanga in bɛ di o de kama n'o tɛ n'i ye sariya jɔ ten i ma fanga k'a la a tɛ se ka baara kɛ donc n'aw ye fanga ɲini politique kɔnɔna na n'a dira aw ma a bɛ d'aw ma de k'aw ka o sariya ninnu a ka kɛ sababu ye ka fanga d'u ma u ka baara kɛ ka jamanaden bɛɛ nafa ko fɔ bon donc n'i y'a lajɛ sisan maaw mana na ko a ye fanga di yan munna Mali kɔnɔ ni fanga dir'u ma i bɛ mun mɛn u na tuma ko ka fanga di ko jamana don u bɛ bɛɛ ladon o de da fɛ an bɛ jamana dilan an bɛ jamana labɛn an bɛ nin kɛ jamana kɔnɔ mais n'u donna dɔrɔn président bɛ sigi a natuma n'i y'a bɔ a dɔnbaga jɔnjɔnw na mɔgɔ t'a muso tɔgɔ dɔn mɔgɔ t'a den tɔgɔ dɔn i t'a dɔn yɛrɛ a muso bɛ bɔ du mun kɔnɔ e k'i sigi k'a lajɛ fanga tɛ tɛmɛ san 2 kan fanga kɔnɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ mɛn dɛ i b'a fɔ fɔlɔ k'a den y'a fɔ a muso y'a fɔ a buranakaw y'a fɔ
a ka parti mɔgɔw y'a fɔ a banna Alpha tile la i tun mana ta jamana kun tɛ f'i ye o a bɛ fɔ mun don Alpha ye nin fɔ n'o ma kɛ IBK ye nin fɔ n'o ma kɛ Buba ye nin fɔ n'o ma kɛ Sumayila ye nin fɔ n'o ma kɛ Adamba ye nin fɔ n'o ma kɛ Alpha de Malamini ye nin fɔ mais fanga nana da ka da maa wɛrɛw ka kuma kan fariya yɛrɛ kumakan tɛ f'i ye jamana kɔnɔ tugun fo président n'a nɔfɛ mɔgɔw u taara ka bɔ yen ATT nana u ko Lɔbɔ y'a fɔ Ba Ali y'a fɔ Mabo y'a fɔ Mabo cɛ Mohamed y'a fɔ fanga yɛrɛ bɛ ban tuma min jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ tugun ninnu ka kumakanw de bɛ kɛ ka jamana mara olu ka kumakanw de bɛ kɛwalew kofɔ jamana kɔnɔ IBK fana nana a ma mɛn Ami y'a fɔ Karim y'a fɔ Ami balimaw y'a fɔ o dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ donc fanga ni m'a ɲɛsin jamana sariyaw la k'u la waleya ka jamana la sariyaw la jɔ ka baara kɛ jamanaden bɛɛ nafa kama du kelen nafa tɛ maa kelen nafa tɛ bonda kelen nafa tɛ ni m'o kɛ fanga bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ni dunduguma siraw de kan u bɛ fanga ni jamana fanga a n'a sew ta k'a bila u bolo kɔrɔ olu b'u sago k'a la jamana yɛrɛ bɛ sa a bɛ sa parce que sariya ninnu tɛ se ka baara kɛ tugun n'i mago bɛ o sariyaw ka baara kɛ fo n'i taara olu bara ni dun bɛ se o bara maa minnu bɛ bila i ɲɛ olu bɛ mun ko f'u ye olu bɛ surɔfɛn de ko f'i ye surɔfɛn fana Mali kɔnɔ n'i y'a tɛ kɛlɛ ka ban fɛ que fanga de da b'a la fanga jɔyɔrɔba b'a la. Monsieur le ministre n'i la jɔya sinon i bɛna bɛɛ fɔ k'an ka kuma tɔ to ni kuma tora i bolo i bɛna bɛɛ fɔ an tɛna question poser. Question poser n'i ka bolo kan. Voilà ni tɔw garder sinon baro in a diya bɛna ban. N'i ka bolo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ i ye Ibrahim Boubacar ka gouvernement daminɛ depuis a daminɛ waati i b'a kɔnɔ a ye yɛlɛma ko 3 fo 4 kɛ e bin bon an nana mɛn i bɔra ka sɔrɔ i bɔra ni bɔcogo jumɛnw ye mun de y'i bɔ a kɔnɔ divorce kun kɛra mun de ye sisan. Ni question ye n y'a jaabi siɲɛ caman mais n bɛ a fɔ k'a surunya halisa maa i bɛ baara kɛ ni limaniya dɔw de ye n'o tɛ k'a fɔ nin jɔyɔrɔ ka di ni ne y'o sɔrɔ dɔrɔn n'u ye n bila cogo cogo ye n bila minɛn o minɛn kɔnɔ n bɛ sɔn a ma mais limaniya t'i la i jɔyɔrɔ de makarani b'i la n'o de don i ni ɲɛmɔgɔw tɛ kɛlɛ n'u ko i ka mun kɛ dɔrɔn i b'o kɛ i bɛ to i jɔyɔrɔ la ne ni balimacɛ Ibrahim Boubacar Keita a ye ne ta a b'a dɔn k'a fɔ limaniya dɔw de bɛ ne la Mali ko la o tɛ mɔgɔ ka fanga ko ye dɛ o ye Mali ko ye maa o maa i bɛ fanga la e yɛrɛ ko tɛ ne kan bɛ Mali de ma o limaniya ninnu an y'a ta k'a ɲɛsin an k'a fɔ jamana in a ka kɛ sariya jamana ye maaw k'u ka hakɛ dɔn u ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ ni bin kɛr'u kan n'u taara sariya la sariya ka se ka waleya ka tiɲɛ segin u ma k'u lakana k'u bolofɛnw lakana ale balimacɛ Ibrahim Boubacar Keita ye nin kuma yɛrɛ fɔ stade la a sigi tuma a ko maa si tɛ sariya sanfɛ a tilara fana a ko maa si tɛ n'i to bureau kɔnɔ gundow la dogoli la ka taa papier lankolonw bɔ ka maaw fa tiɲɛ dugukolo bɔsiw la ka k'u ta ye ale bɛna n'ale sigira kɔni fu bɛ siri o dan na bon a ye sariya ko kalifa ne la n y'a essayer ka baara kɛ n ye baaraba kɛ parce que mɔgɔw bɛ mun fɔ Bacili juge damadɔ don kaso la ne n'o ye fɛn fitinin ye o tɛ foyi ye parce que i bɛ juge don kaso la a bɛ bɔ Mopti ko kolon dɔ de kɛra Mopti i y'a don ale don kaso la i b'a sɔrɔ o waati kelen na peut-être juge wɛrɛ yɛrɛ ye kojuguba dɔ kɛ Kayi ou bien Ségou e t'o kalama yɛrɛ donc i kelen tɛ se k'a fɔ i bɛ wuli k'i ɲɛsin Mali kiritigɛla bɛɛ kɛwale la k'i b'a ɲɛnabɔ n'i ye kiri bɛ tigɛ nin cogo la c'est que kiritigɛ bɛ taabolo mun kan o de taabolo man ɲi n'i b'a fɛ k'a falen i ni taabolo dɔ de bɛna ka kiritigɛ bila o minɛn kɔnɔ pour que kiritigɛla bɛɛ i ka se k'u jateminɛ o kana ko kolon kɛ donc ne nana kabiri Mali sigira i mana kiritigɛlaw ka ɲɔgɔn ye papier k'u ye ɲɔgɔn ye ka faamuyali di ɲɔgɔn ma i bɛ mun sɛbɛnne a kɔnɔ k'a fɔ an ka taabolo dɔ ko fɔ sariya la Mali kɔnɔ taabolo mun n'an y'o sigi an bɛ se ka jugew jateminɛ kiritigɛlaw yɛrɛ jateminɛ k'a dɔn jati n'u bɛ kiri tigɛ cogo min na n'a ni sariya ka kan n'a man kan k'an ka o bɛ fɔ o ma politique judiciaire
kabiri Mali dilanna 1960 fo ka taa bila bi la n'i tɛ kiiritigɛlaw ka ɲɔgɔn ye faamuyali la i t'o o si papiye n'i tɛ nin kuma y'a kɔnɔ ne nana n y'a sɛbɛn n yɛrɛ bolo de y'a sɛbɛn conseiller technique tɛ mɔgɔ tɛ n yɛrɛ bolo y'a sɛbɛn k'a di o bɛ waleya cogo min plan d'action k'o sɛbɛn k'a di k'a ta 2014 la fo ka taa bila 2039 la o ye 25 ans ye k'a bɛɛ jati minɛ k'a bɛɛ ko fɔ i b'a daminɛ yɔrɔ min ka yɛlɛn ka yɛlɛn ka yɛlɛn ka yɛlɛn ka fɛnw don a kɔnɔ i bɛ se ka juge yɛrɛ ka kiiritigɛ jati minɛ cogo min k'a ɲɛsin a yɛrɛ la k'a yira la hali ni jamanadenw tɛ administration yɛrɛ k'a fɔ monsieur le juge ka nin dossier nin i m'a tigɛ sariya kan an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn o critères bɛ yen parce que kiiritigɛla jamanaden caman tɛ se k'o baara façon kɛ a dɔnniya t'u la mais jamana de ka kan k'o dɔnniya façon labɛn ka kiiri don a kɔnɔ pour que kiiritigɛlaw se ka k'u la u kana taa bin mɔgɔw kan ko kiiritigɛla tɔgɔ b'u la k'a sɔrɔ u bɛ sariya ta k'a yɛlɛma ka k'u sago ye ka bin mɔgɔw kan donc an ye nin baara bɛɛ kɛ ne ye nin bɛɛ kɛ k'a ban ka taa di gouvernement ma a dira n yɛrɛ bolo ye n ka copie di président ma n ko président ni ɲɔgɔn ma kɛ Mali la ni y'u ka dossier bɛɛ ta a bɛ fɔ ko ka nin de kɛ donc n y'a baara kɛ a filɛ alors que ni ne tɛ tɔgɔ ɲini na ni ko tɔgɔ ɲini n b'a fɛ ale de k'a tɔgɔ ta fɛn ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ i y'a kɛ ka di dɔw ma mais hali bi o papier dalen bɛ o ma sɔn k'a ta ne ban'o la san mun na k'a d'u ma o san de u ye n wuli mais papier in bɛ mun fɔ ne ye papier in ta n y'a ban ni Mali dɛmɛbaga service bɛɛ ye ɲɔgɔn ye banque mondiale bɛɛ fɛn o fɛn bɛ Mali la n y'a ban don min na u ye layidu mun ta Mali ye k'a fɔ an bɛna nin waleya parce que vraiment nin de ye taabolo ye u k'o bɛ 61 milliards d'a kan ne bɛna justice la don min na n ye 16 de sɔrɔ budget kɔnɔ donc mɔgɔ min ye 16 CFA sɔrɔ budget kɔnɔ a ye baara kɛ ka 61 milliards ɲɛsin jamana la i b'a fɔ ko n'o ye dɔ kɛ n'u y'o ta k'a d'u ma u y'o baara lafili a ma se ka kɛ hali sa a dalen bɛ i b'a fɔ a ma kɛ an ka hakɛto n tɛ se k'i to i ka pan nin yɔrɔ la mais kun jumɛn de la solution tɛ se ka sɔrɔ ni a tɛ se ka kɛ de parce que i kan ka dɔ dɔn o la o ko min a tɛ se ka kɛ ayi m'a dɔn n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna chinois ko n'i ye nalo ma jɔ k'a ka kalo yira i b'i kalo yira la n'i bolokɔni ye ni banna ni ko a ma ko i y'a ye wa a b'a f'i ye n'i ko k'a ye mun ye a b'a fɔ i bolokɔni a ma kalo ye i ko Bacili kɛlɛli de bɛ sen na ne yɛrɛ bolo ne kɛlɛla mɔgɔw bɛ mun fɔ la olu bɛ mun fɔ la dɛ olu hakilina de ye ko Bacili ye tɔgɔ ɲinina de ye hali n'i ye baara ɲuman kɛ ka di jamana ma ne bɛ tɔgɔ sɔrɔ a la a ka lajɔ parce que i tɔgɔ in man ɲi fanga ma mais hali n'a ka ɲi jamana ma a ka lajɔ jamana tɛ dɛ fanga olu bɛ fanga in de dɔn u tɛ jamana dɔn donc dossier dara ten n'o tɛ ne tɛ se k'a miiri i bɛ nin dossier ba dilan ka di jamana kuntigi si ma k'a b'a da a bɛ tɛmɛ ten donc n'i y'o kɛ ni jamana limaniya b'i la a bɛ digi i la dɔɔnin a ye n bila dugukoloko la donc n ko n bɛ taa yen munna parce que n y'a kɔlɔsi kiiritigɛw fana la n'i ye jate minɛ kiiri 100 o 100 a waati la Mali la k'a ta au moins 60 fo ka taa se 70 la o bɛ dugukoloko de kan bɛɛ bɛ kule la n'i ka dugukoloko problème ye bɛɛ bɛ kule la ko bon n bɔra kiiritigɛyɔrɔ la n nana dugukoloko la an ka jatew minɛ n y'o fana jateminɛ daminɛ ayiwa n y'a ye k'a fɔ dugukolo bɛ dila cogo min na a taabolo de fana ma ɲi ko kiiri bɛ tigɛla cogo min a taabolo ma ɲi u yɛrɛ États-Unis y'o kɛ ATT de y'a kɛ a tile la ko ka faamuyali sɔrɔ an ka taabolo dɔ ɲini dugukoloko la donc o fana fɔra ye ka politique domaniale et foncière kɛ n nana n y'o papier bɛɛ tonnen sɔrɔ a banna kabiri 2009 ne ye baara ta ye 2015 2015 ni 2009 cɛ o tɛ 6 ans ye o 6 ans tɛmɛna mais n y'a papier kɔrɔ bɛɛ bɔ k'a bɛɛ kalan k'a jatew lajɛ k'a lajɛ kumakan b'a kɔnɔ k'an sigi o fana la k'o taabolo sɛbɛn nin taabolo b'a kɔnɔ u yɛrɛ ko a wagati la ko dugukolo ko gɛlɛya dɔ ye mun ye c'est que dugukolo dibaga ka ca Mali kɔnɔ commandant fitininw b'a di commandant baw b'a di gouverneur b'a di ministre b'a di bɛɛ b'a di maire b'a di donc dɔw bɛ taa e bɛ dɔ di i ye maire ye nin fana bɛ dɔ ta o fana bɛ taa ka yɔrɔ kelen di an y'a ye mara ye terrainw di commune 4 la mɔgɔ dɔw ma
o dilen kɔfɛ Adama Sangare tilara ka na o terrain kelenw ta k'a di mɔgɔ kelen ma Adama ye à peu près a ka ca lo 100 ye k'a bɛɛ di mɔgɔ kelen ma donc mara ye mɔgɔ 100 mun sigi a kan olu bɛɛ bɛ kiri daminɛ Adama ka o dili sababuya ye donc o kiri bɛ ban wa nin b'a di n'i y'a fɔ a yɛrɛ ko e kana nin yɔrɔ di i ɲɔgɔn wɛrɛ ye nin di kama a b'a fɔ ale ka sira t'o la wari min bɛ sɔrɔ a la dɔrɔn o don u bɛɛ bannen bɛ dugukolo sariya la mais a dili bɛ kɛ sababu ye ka nafolo mun na se u ma o kama u tɛ sariya yɛrɛ lajɛ tugun u bɛ ka jamana bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na wari nɔgɔlen minɛni la. Ne y'a faamuya nin fɛn fila in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que ni sanction tɛ kɛ laissez-aller don. an k'o to yen i ko de mun na ni Ibrahim farala n ye nin fana d'a ma nin baara kɛ ka d'a ma nin baara ka nɔgɔ ko ye an filɛ jamana mun na yan an filɛ jamana mun na yan olu ye nin baara kɛ au 14e siècle olu y'a kɛ k'a ban anglais y'a kɛ au 3e siècle après Jésus-Christ États-Unis y'a kɛ de 1778 à 1848 mun na u ka économie base n'i y'a ta k'a ta économie yɛrɛ bɛɛ bi a bɛɛ bɔra dugukolo dilanni na parce que u ka dɔnniya a yiriwali ka fan sɔrɔ a sɔrɔla machinisme agricole de fɛ o ye mun ye u commencera ka bolola baarakɛ minɛn minnu dilan k'a ɲɛsin sɛnɛ la pour que sɛnɛ ka yiriwa o bolola minɛn ninnu olu dilanni de tora ka continuer fo kana don tracteurs la e ma ye u ka moteurs u b'a fɔ 2 chevaux 3 chevaux parce que sow de tun bɛ sɛnɛ kɛ donc o sɛnɛkɛ minɛnw de taara k'a dilan o dilanni de senfɛ bolilifɛnw nana o dilanni de senfɛ i bɛ se k'a fɔ hali avion panna donc nin bɛɛ kɛra yan mais n'i ko i bɛ nin ɲɛɲini bi i bɛ don FNAC kɔnɔ i bɛ livre façon bɛɛ ɲini i t'a ye koyi i tɛ nin kumaw sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ archive de kɔnɔ nin bɛ archive de la a tɛ livre la n'i y'o archive ɲini fo k'u ye k'a fɔ tubabuw y'an kalan fɛn bɛɛ la f'u yɛrɛ kɛra fɛn ye cogo min donc u kɛra fɛn ye nin cogo in de la an fana t'a lajɛ an k'a ladegi dɔɔni n'i y'o baara kɛ ka ban an ka titre foncier di bɛɛ ma fu an ka daminɛ o la bɛɛ k'i ka dugukolo ta fu mɔgɔ wɛrɛ kana taa mɔgɔ ta di bɛɛ ka dugukolo ka di ma fu n'o fu dir'i ma tuma min n'o fu dir'i ma papier b'a la o papier bi se ka kɛ sababu ye i bɛ taa wari ɲini i bɛ baara kɛ i ka dugukolo kan an ye nin bɛɛ ɲɛfɔ ko ye o sababu bɛ se ka na ni fɛn caman ye kɔfɛ n'a ka di an m'an da don o la mɔgɔw b'a fɔ Bacili bɛ dugukolo ko dɔrɔn de la dugukolo ko tɛ n bɛ Mali ka sɔrɔ ko de la parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Mali dilan ko Maliyɛn 100 o 100 ko 65 ye sɛnɛkɛla ye k'e bɛ Mali dilan k'i tɛ sɛnɛ dilan i ye nkalon tigɛ i ye nkalon fɔ n'i ko i bɛ sɛnɛ fana dilan i ma dugukolo tigiya fɔ i ye nkalon tigɛ i b'i yɛrɛ nɛgɛ o yɛrɛ nɛgɛ kuma fɔra an ye Mali la kabiri an ye indépendance ta ko ni sɛnɛ tɛ ko Mali tɛ yiriwa aw bannen bɛ ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka dugukolo d'u ma a ma se ka d'u ma dugukolo de ye sɛnɛ kɛlan ye o tigiya ma se ka ban o ma ɲɛnabɔ jamana min kɔnɔ ko sɛnɛ ka ɲɛnabɔ o kɔnɔ i b'i yɛrɛ nɛgɛ o ye fu de ye donc ni foro b'i bolo e tɛna se ka kari ka wariba dɔ don a la n'i y'a dɔn dugukolo papier t'i bolo mais dugukolo in nafa b'a la dɛ donc ne ye nin papier bɛɛ ban k'a di Ibrahim ma pour que ka segin i ka ɲininkali kan o fana la a ko n ma ko non Abdoulaye Idrissa kɛra premier ministre ye dɔrɔn u y'o papier fana da kɛrɛfɛ alors k'a kun taara fo conseil des ministres taabolo kan u y'a da cogo di u ye service daw tila ka domaine yɛrɛ datugu siɲɛ kelen k'a sɛbɛn ministre de l'habitat de l'urbanisme et des affaires foncières mais jamanadenw ɲɛna k'u ye ministère fila fara ɲɔgɔn kan ka di Bacili ma non u ye domaine ci ka domaine ta ka taa di ministre des financements k'a ne sigi n ko min fana ye mun ko ye an ye baara dɔ daminɛ fan fera nin yɔrɔ la aw b'a lajɔ mun na ayi Bacili an ka dugukolo tigiya ko kuma in an k'o dabila an ka dan titre dilanni na ni mun sera ka titre dilan wari min bɛ sɔrɔ o la jamanadenw o ka taa finance la an b'o de fɛ wari min bɛ sɔrɔ titre dilanni na n'o bɛ di finance ma an ka kuma dan ye dugukolo tigiya an ka dabila u y'a fɔ n ye Abdoulaye Idrissa ka première semaine premier ministre la n'a sigira n ko bon Abdoulaye Idrissa a kɛra 8h30 mardi 2 mai 8h30 n ko Abdoulaye n ko ne tɛ baara k'i fɛ je démissionne du gouvernement à 9h bɛ n ka démission sɔrɔ n bɔra n taara n ka démission labɛn k'a fɔ a ye passation labɛn n taara so
13h 13h30 Bankoni Ousmane Madani Aïdara o nana o koma président ko i kana démissionné o t'a fait démission kuma ka mais n'o tɛ a bɛna kɛ balawu ye n'a Bathily a ye sigi aw ka kuma aw bɛɛ b'a fɛ ka jamana in de dilan ne nana ni jamana dilan don ministère ko tɛ n bɛ na n taara n y'a ɲɛfɔ président ko Bathily i ka yɔrɔ ta a bila a ka yɔrɔ d'a ma a k'a ka baara continuer mais n'i y'o fɔ mɔgɔ ye kɔfɛ ne n'a fila sigira an ka se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ n seginna kuma kelen kan ko président ko naamu n ko n bɛ kuma daminɛ n b'a ban yɔrɔ min n b'a daminɛ o président n tɛ sira i ɲɛ n t'i deli n natalen t'i la ne tɛ sira i ɲɛ n t'i deli n natalen t'i la ne tuguri kɔ limaniya dɔw de bɛ n na k'a ɲɛsin jamana la nin ye siɲɛ filanan ye baara dɔ n b'a lase k'a ɲɛsin jamana nafa ma n'a sera a bɛ kuncɛ tuma min aw b'a lajɔ place ko tɛ n'a ka di ye n'a ka di ye ne place di dɔ ma n bɔ gouvernement na mais nin baara min filɛ n'an y'a ta k'a ɲɛsin jamana ka ɲɛfɛ t'a la n'i b'a kɛ hali ne tɛ ministre ye n'i y'a kalifa mɔgɔ wɛrɛ la n b'i n'o bɛɛ dɛmɛ n b'i dɛmɛ hali 2018 élection na o mais président n'aw ko aw tɛ nin kɛ o tuma ne b'a dɔn k'a fɔ aw ni ne tɛ limaniya kelen na jamana ko in na o tuma ne ka jamana fana ye n ta ye i bɛ jamana kɔ cogo min ne b'a kɔ ne ka sira tɛ fanga ko la mais n b'i kɛlɛ dɛ n b'i kɛlɛ i kana fɔ n y'i kɛlɛ i kɔfɛ dɛ n'aw bɔra nin sira kan n b'i kɛlɛ o sira kun ye sira jumɛn ye a ka dugukolo di sɛnɛkɛlaw ma a bɛɛ ye maliyɛn de ye a kan ka d'a ma a tɛ mɔgɔw ka dugukolo d'u ma mɔgɔ ta tɛ o ninnu wulila yɔrɔ min na u fa dugukolow don maa si ma deli ka taa f'u ye k'u ta tɛ mais gouvernement de bɛ kalabanciya la ka service papier ta k'a di dɔw ma ka nafolo jugu minɛ u la ka o ta ka taa u b'o wali dugukolo ta k'e ta don fo mɔgɔ bɛ bila i ɲɛ ka t'i jɔ wali foro kɔnɔ a dannen k'i ta don ne y'o ye foro dannen ka na ni tracteur ye k'u bɛ ɲɔ falen ni tɔ fɛnɛ ka bɔ yen ka fɛn wɛrɛ kɛ donc ni y'o de fɔ a ye maaw ka dugukolo d'u ma n'aw ko k'aw tɛ to o sira fɛ ne fana b'a fɔ e ye fanga mun ko fɔ ko Mali d'abord de tiɲɛ tɛ o tuma n b'i kɛlɛ dɛ n y'i dɛmɛ mais n b'i kɛlɛ voilà donc a ye nabɔ gouvernement na a ye nabɔ don min ne y'a félicité Alpha a ka message bɛ n ka téléphone kɔnɔ donc kɛlɛ kun tɛ ma o mais a bɔlen kɔfɛ n y'a ye ne ko n bɛ démissionné kun mun na n'a ko Bathily to yen a tilara k'o kelen kɛ a tilara ka yɔrɔ in k'a ci k'a datugu domaine tɛ yen tugun u y'a kɛ sa titre foncier bɛ dilan ni wari mun ye o de b'u intéressé ministère finance b'o récupérer mɔgɔw ka dugukolo ko a bɛ dilan administration fɛ cogo min administration dilan dugukolo tɛ di la sɛnɛkɛlaw ma donc ne fana ko limaniya dɔ bɛ ne la Mali la ne mana ko n bɛ tugu fanga kɔ ko n bɛ fanga ɲini ko n bɛ jɔyɔrɔ ɲini fanga kɔnɔ ne nana de an bɛ baara mun kɛ ka jamana in na taa ɲɛfɛ n'an bɛ se ka jɛ o la an b'o kɛ n'o tɛ kɛ fo k'a fɔ mun ka di ye i b'a kɛ ne fana tɛ jɛ n'o ye ne t'o mɔgɔ ye dɛ n balimacɛ Ibrahim bɛ ne dɔn a b'a dɔn n t'o mɔgɔ ye donc n y'a fɔ a ye clairement n'i ye mun kɛ n b'i kɛlɛ n'a y'a kɛ o tuma n fana ko n tɛ to a kɔ a banna a faamuna donc nin yɔrɔ in faamuna walanwalanna fo ni mɔgɔ min tɛ fɛ k'a faamu donc seere yɛrɛ bɛ fɛn in na n'o ye Ousmane Cherif Madani Aïdara ye n'o yɛrɛ kɛra i welebaga ye ka i deli pour que i ka to gouvernement na a waati la donc an b'a yira maliyɛnw na k'a fɔ nin wagati in na u bɛ maliyɛn et fier kan n'an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye jɛkulu min an dayɛlɛnnen bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen donc ni min bɛ fɛ ka na plateau kan donc an ka numéro bɛ yen a bɛ weleli kɛ an bɛna ɲɔgɔn ye bon ɲininkali min bɛ da nin kan o de ye munna gouvernement min tagabolo man di e tora gouvernement kɔnɔ fo kana kɛ u yɛrɛ ye i bila ne y'a dɔn tuma min tagabolo man di n ye n ko n bɛ bɔ o n b'a kɔnɔ tuma min ne y'a fɔ limaniya dɔ de bɛ n na fanga ko tɛ o n bɛ justice la tuma min limaniya min tun bɛ n na ɲana ni n tora a kɔnɔ n b'a baara k'a di domaine fana la dugukolo ko la ɲana n bɛna baara min kɛ a bɛ gouvernement nafa mais n y'a ye a fila bɛɛ la u bɛ na jɔ ne yɛrɛ ko n bɛ démissionné u ma to a kɔnɔ ko ye a fɔra n ye to ye k'i ka limaniya waleya to ye Elhadji Ousmane Cherif Madani a feere ye koyi a ma kɛ mɔgɔ kɔfɛ n ko n'i ye nin kɛ ne bɛ bɔ i kɔ donc fanga ko tɛ o limaniyaw de bɛ n na mais maaw ɲɛna ko Mali gouvernement ɲɛ mun ye il faut k'an ka dɔɔni fɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la Mali gouvernement na ne m'a dɔn fo n'i bɛ fɛn wɛrɛw ɲini kɛrɛfɛ i bɛ sonyɛliw ni fɛnw kɛ an k'o bɔ a la mais réellement
ne tun bɛ sara 100 ani 800 kalo la ni avocat la ma juma o juma ni bɛ taa n ka so ni bɛ taa n ka so n bɛ 100 ni 60 kɛ n kun juma ni sibiri ni dimanche lundi o b'a sɔrɔ a tɛ n kun ne ye mun de sɔrɔ gouvernement na ko mun kun tɛ n bolo n ma don gouvernement siso kɔnɔ n ma don a siso kɔnɔ gouvernement ka ji tɛ taa n fɛ yen forage de bɛ n ka du kɔnɔ gouvernement ma deli ka meuble kelen san k'a sigi ne ka so kɔnɔ j'ai droit pourtant j'ai droit au logement. Mais il m'a avantage fana si profiter. Non parce que b'a fɔ ko n'i tɛ si gouvernement so kɔnɔ o bɛ wari dɔ d'i ma. O ma di Mali la a ma di a ma deli ka di a kuma yɛrɛ ma fɔ a bɛ fɔ da la k'u bɛ papier ta k'a labɔ a ma deli ka kɛ donc n'o kɛra yen o bɛ dɔn avantage ne de tun bɛ so di ministre tɔw ma ministre des domaines so bɛɛ tun bɛ ne de ka bolo kan n ye a préféré ka so di ministre bɛɛ ma ne yɛrɛ ma don a kɔnɔ donc an ka kuma fɔ k'a nɔgɔya o tɛ ne ye fɛn i b'a fɔ i taara fɛn ɲini yɔrɔ min o k'a sɔrɔ i bɛ fɛn sɔrɔ i tun tɛ mun sɔrɔ kɔrɔlen mun tun bɛ ne bolo kɔrɔlen o tun ka ca nin ye sara mun bɛ di ne ma donc mɔgɔw b'a fɔ i tora gouvernement na i tora gouvernement na parce que a b'u ɲɛna ko yen ka di de o de y'a kɛ ne tora ye yen diya tɛ dɛ limaniya mun tun bɛ na o de ye na to ye an b'o tiɲɛ fɔ k'a bɔ a la minnu ɲɛna ko nin nafolo fɔtɔw bɛ gouvernement kɔnɔ u k'a bɔ o kunkolo la n'i ye gouvernement sara ta a sara in tɛ tɛmɛ nin kan koyi ne tun bɛ mun sɔrɔ n y'o de fɔ. D'accord o faamuna donc an ka ɲininkali duurunan bɛ taga min kan bi e dalen b'a la k'a fɔ élection in a bɛna a kɛcogo bɛna sabati ou bien a bɛna ɲɛ ou bien a b'e bolo cogo jumɛn na surtout an ka centre Mopti camancɛ la ani ka se kɔrɔyanfanw na est ce que élection bɛna sabati o yɔrɔ ninnu na. Bon, gouvernement y'a fɔ bɛɛ ye ko a bɛ sabati waati la premier ministre yɛrɛ nana pour que ka maliyɛnw hakili sigi a taara Kidal k'a yira mɔgɔw bɛ se ka taa Kidal a taara Mopti a taara yɔrɔw la k'a yira mɔgɔw bɛ se ka taa yen mais est ce que a kɔfɛ ma hakɛ mun sara ye an yɛrɛ b'o da dɔn bi u caman sara dɛ ale yɛrɛ ka voyage i b'a fɔ k'o kɛra sababu de ye ka ta kari mugu la mɔgɔw kɔni sara ye bi yɔrɔ dɔw bɛ yen camancɛw la n'i donna i ka so kɔnɔ k'i da k'i bɛ sunɔgɔ peut-être i tɛna sunɔgɔ i bɛ jɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que dugu bɛ jɛ ka ne ni n ka denbaya to nin la o mana an faga a yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i bɔra k'i bɛ taa dugu ni dugu i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que n bɛna se n ta yɔrɔ la k'a sɔrɔ dɔ man faga ou bien n bɛna segin n ka so k'a sɔrɔ dɔ man kunbɛn k'an faga donc lakanali yɛrɛ de kɛra gɛlɛya ye Mali kɔnɔ bi ni yɔrɔ dɔw la i b'a fɔ foyi tɛ Mali kɔnɔ i b'a fɔ guerre tɛ i b'a fɔ foyi tɛ yɔrɔ dɔw la i b'a fɔ don o don ye kɛlɛ ni guerre de ye Mali kɔnɔ donc Mali b'o situation de kɔnɔ n'i ko k'i bɛ élection k'a kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ gouvernement b'a a seko kɛ pour que élection ka tɛmɛ a cogo la mais gɛlɛya mun bɛ yen o fana bɛ se ka kɛ sababu ye a baara bɛ gɛlɛya donc o yɛrɛ fana o gɛlɛya in o kuma bɛ fɔ bi n'i y'a fɔ k'a ɲɛsin élection na mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔli k'a la mais e yɛrɛ k'a lajɛ an bɛna don élection kɔnɔ tuma min de o ye élection sariya yɛlɛma an ka bɔ carte nina la ka sigi carte d'électeur la bon sariyaw nana yɛlɛma waati mun na ani élection bɛna kɛ waati mun na u surunyara ɲɔgɔn na kojugu o yɛlɛmali sababu la karitiw ma se ka di joona bi karitiw tonnen bɛ ka n'a bɛɛ tonton de waatini kunkurunin dɔ kɔnɔ bɔn bɛɛ k'i ka baara bila a se bɛ mun ye a se tɛ i ka baara bila i ka taa kariti ɲini o tɛ élection labɛn cogo ye i bɛ ka bɛɛ sigi don min na le 4 septembre a y'a dɔn o san duurunan kɔfɛ élection bɛ kɛ a tun kan ka élection in labɛn ne tun bɛ gouvernement kɔnɔ ne ma élection in labɛntɔ ye yanni ka bɔ dɛ décembre ye ne sɔrɔ a kɔnɔ décembre 2017 élection kɔni a datiw ni a kumaw fɔra mais k'a fɔ ni labɛn kɛra ka ɲɛsin a la o tun ma kɛ an ka o bɔ a la maa minnu ye san 18 sɔrɔ 2004 kɔfɛ 2014 kɔfɛ olu delila ka recenser wa o tuma olu tɛ voter wa problème caman bɛ élection in kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye k'a sababuya kɛ labɛnbaliya ye mais ko ni sa bɔra ka bere mun t'i bolo i b'o de kɛ k'a faga o kana kɛ sababu ye an ka bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ tugun ka bala wɛrɛ wuli Mali kɔnɔ n'a kɛra nin cogo la a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛɛ k'o ɲini an hakili kɔnɔ an ka bɛn o kan. D'accord o faamuna o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye i y'a fɔ i ka kuma daminɛ la ko e tɛ parti politique la e ye candidat libre ye
e dun y'a kɛ cogo di ka se k'i ka parrainage sɔrɔ o ka se ka dafa cogo di pour que ka se k'i ka candidature poser ani a caution ko wari ninnu sɔrɔla cogo min na pour que ka se k'i ka i kan bɔ fanga nɔfɛ. Caution ko ne bɛ barika da n dɛmɛbagaw ye parce que maa caman de yera k'a fɔ Bacili i kan bɔ fanga in nɔfɛ i m'a bɔ i kelen ye donc i kelen kundonnen tɛ an b'i dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ye ne dɛmɛ n b'u fo nin yɔrɔ in na n bɛ barika da u ye n dɛmɛ an ye caution fara ɲɔgɔn kan parrainage fana o kɛra o cogo la kun fɔlɔ la ne ɲɛna député hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ u ka kan ka se ka candidat caman ka parrainage kɛ u ka fanga ɲini jukɔrɔma dɔn an b'a fɔ o cogo la bamanankan na alors ni an y'a miiri ten a ko tɛ ten o ye i bɛ fɛn mun miiri a kɔnɔ puisque a fɔra député 10 bɛɛ k'o ɲini mais député fanba bɛ yɔrɔ mun fɛ o tun ye bi RPM de ye olu ye tɔnsigi kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ caman n y'a fɔ ni a ka d'an ye Bacili an k'i parrainer nka an ka parti yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ ko ni a bɔra i bɛ k'a ka candidature la an kana mɔgɔ wɛrɛ parrainer an y'o ye waati la dɔw fana sera ma an ye député dɔw sɔrɔ olu kɔni olu ko k'olu bɛ parrainer dɛ parce que olu fana b'u ka nafa de ɲini u t'a dɔn élection kura min bɛ nalen n'olu bɛ sigi tugun donc olu bɛ ka nafa de ɲini dɔw ko u ka parrainage 20,000,000 parrainage kelen si o fɔra an ye u y'a tɛrɛmɛ fo ka jigin fo 1,10,000,000 na parrainage kelen an k'a kɛ 1,10,000,000 ye o mɔgɔ 10 i bɛ 1,100,000 de bɔ parrainage la n'a tora 20 na i bɛ 1,200,000 bɔ n'a kɛra 15,000,000 ye i bɛ 1,150,000 bɔ bon ne ma da la k'a fɔ sariya mun taara nin cogo la a taara ko ka jago ɲini a k'a kɛ jagofɛn ye mais a nana ko ye nka an bɛ mun jate fɔ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ nin kuma kan joona député minnu ko ka parrainage kɛ k'u ka wari d'u ma u k'a dɔn RPM tɛ u sara u ka session sara tɛ bɔ RPM kɛsi kɔnɔ n'a bɛ bɔ jamana kɛsi de kɔnɔ munna RPM b'a fɔ ko n'a bɔra ale ka candidat la o député tɛ parrainage kɛ o tuma u tun kana nin sɛbɛn loi kɔnɔ puisque ni jamana député tɛ fo RPM kelen de ta y'u ye u dun tɛ wari ta RPM tɔgɔ la u ka session wari bɛ bɔ gouvernement de kun u ka kan ka jamana de lajɛ ka parrainage di an bɛ jamana mun na yan nɔ parrainage ko daminɛna n ko François Mitterrand de ko ka socialiste ma k'u ka Le Pen ka parrainage fɔlɔ d'a ma François Mitterrand de ko socialiste ma député kelen tun tɛ Le Pen bolo a sera k'i présenté pourquoi parce que fanga mun bɛ yen o y'a dɔn député ye jamana ta de François Mitterrand ko a y'a bila jamanaden don a fana b'a fɛ ka hakilina labɔ élection in na kalafili la a y'a parrainer puisque a da bɛ jamana kuma la n'a ko k'a fana bɛ fanga ɲini mɔgɔ man kan k'a bali ka fanga ɲini a y'a parrainer olu b'u ka jamana fɛ o kɛra o cogo la mais anw fɛ yen o t'a la an b'o fɔ o yɔrɔ ye tɔɔrɔ dɔ ye k'a ɲɛsin jamana la ne ma d'a la sariya bɛ ta ko député ka a lajago 1,10,000,000 1,20,000,000 o yɛrɛ ye maloya de ye k'a ɲɛsin jamana ma n'o sera ka dabila a bɛ ɲa mais i y'o yɔrɔ min fɔ nin o député dɔɔnin don sariya de bɛ Mali la ninnu kan ka ɲangi ou bien u man kan ka ɲangi ɲangi n'i ma fɔ a la o n'i y'a sariya lajɛ a ma fɔ ko n'u ye nin kɛ u bɛ ɲangi o a ma fɔ donc peut-être ni segin kɛra sariya in kan k'o yɔrɔ don a kɔnɔ a bɛ faamu mais o yɔrɔ ma fɔ a la mais ni ɲɛna fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲangini ye quoi députéya fana ani ladiriya dɔ ka kan k'a ɲɛsin jamana ma jamana i bɛ jamana de i bɛ députéya bɛɛ kɛ jamana to i tɔgɔ la n'i sigira i bɛ se ka sigi ka ye mais i ye député i bɛ Mali bɛɛ de ye i sara i ka wariw a bɛɛ bɔ Mali foroba kɛsi de kɔnɔ a tɛ bɔla i ka tɔn kɛsi kɔnɔ o kama ni Mali kunko fana nana i ka kan k'o lajɛ yɔrɔ dɔ la i kana dan i naga kɔrɔ ne bɛ nin parti de la an b'o dɔrɔn de dɔn o kɔni ne ɲɛna yɛrɛ jamana de bɛ nin kɛ mais a jamanaw tɛ se ka taa ɲɛ nin cogoya la a tɛ se a ka gɛlɛn vraiment a ka gɛlɛn an y'a ye fɛnɛ i ka kuma kɔnɔna na i ko dɔw y'i dɛmɛ pour que ka se ka 25 millions sɔrɔ k'a sara mɔgɔ min bɛ ka tagabolo dɔn nin cogo la e dɛmɛbaga man ka caya Mali la mais o barila
anw na k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali la ja minnu tilennen don minnu bɛ mɔgɔ ladiriw nɔfɛ. I kana jɔ mɔgɔw la dɛ, i ɲɛ b'a la i bɛ dɔw lajɛ se t'u ye dɛ nka jamana kanu b'u dusukun na kojugu. E ma Radio Mali gouvernement ma jɔ o, Modibo Keyita ka waati la a y'a fɔ de Mali ni radio ka kan farafinna radio bɛ jamana tɔw la a se tɛ Mali gouvernement ye. N ko dɔw ye dɔrɔmɛ 5 de di, dɔw ye 20 di, dɔw ye 100 di, a bɛɛ fantan. Mais Radio Mali jɔra ni fantanw ka sɔnni de ye, waribaw tɛ o. Donc ne fana bɛ mun fɔla dugukolo ko la, sɛnɛkɛla caman y'a faamu ko ye. Sɛnɛkɛla caman ko nin bɛ anw hakɛ de ɲinina k'a d'an ma. N'an y'u to ye u ka se nin na, an m'a dɛmɛ, a b'i komi n'an y'an yɛrɛ labila u ye. Donc an k'a dɛmɛ. Je vous assure, wari farala ɲɔgɔn kan k'a di ne ma hali k'a bɔ Faransi yan. Yan ka dɔw ye wari la fara ɲɔgɔn kan k'a ci ma. Bacili nin minɛ i ka fara i ka campagne musaka kan, a kɛra. Donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Mun kɛra i k'o fɔ. Jamanadenw ye ne dɛmɛ, u m'an labila. D'accord, o faamuyana. An ɲɛ b'a la bi e yɛrɛ ka programme jumɛn b'e bolo bi ka présenter maliyɛnw na k'a fɔ n'i nana fanga la i bɛna nin de kɛ. E ka hakilina ye jumɛn? I bɛ fɛ Mali ka taa tagabolo jumɛn kan don n'a nataw la ni Ala kɛra fanga donfɛn ye i garisɛgɛ la? Mali bi n'i y'a ta ɲininkali ka kan ka ɲɛsin mun fɔlɔ ma, o ye jamana in yɛrɛ a lakanali de ye. Parce que n'i y'a mɛn i bɛ yiriwa o, i bɛ furakɛli kɛ o, i bɛ kalan kɛ o, i bɛ baara ɲini k'a di denw ma o k'a sɔrɔ jamana lakanalen don dɛ. Lakanali kɛra gɛlɛyaba de ye bi Mali kɔnɔ. F'an ka se ka Mali lakana, ka balawu ninnu najɔ, an ka sɔrɔ ka basigi kɔnɔna na ka ko tɔw ɲɛnabɔ. Donc n'i nana i bɛ ɲɛsin o kuma ni o kibaruya fɔlɔ la. I bɛ ɲɛsin a la cogo di? I bɛ jateminɛ kɛ. Jateminɛ ye mun ye? K'a ta an bɔra Alger fo ka na sisan kɔrɔn fɛ yanfan kuma la. Mun de kɛra, mun de tora n'a ma kɛ. Ni mun kɛra n'o ɲana, i b'o mara. Ni mun kɛcogo ma ɲa, n'i bɛ segin a kan, i bɛ segin a kan. Ni mun ma kɛ, o bɛ kɛ cogo di, i b'o labɛn. O y'a fɔlɔ ye. A filanan, camancɛ, sɛbɛn tɛ gouvernement ni mɔgɔ si cɛ o kɛlɛ kan. Donc o kɛlɛ in, o fana bɛna ban cogo di? I b'o fana ɲɛɲini, i b'o fɔ. Mais ni kɛlɛ fila bɛɛ la, i bɛ taabolow de ɲini dɔrɔn. Taabolo ye mun ye? Ne bolo kɔrɔnfɛ kɛlɛ, a gɛlɛyara cogo min, a mɛnna cogo min, maa hakɛ mun ye nin kɛlɛ kɛ n'u b'a la, o tɛ se ka dilan abada k'a ban ni service daw ka baara dɔrɔn ye, n'o ye administration ye ani politique kan. Mais f'i ka kɔrɔnfɛ taw o camancɛ taw f'i k'u don layidu dɔ kɔnɔ. An b'a fɔ mun ma mécanisme culturel et sociaux mun b'an fɛ yen, an yɛrɛ ka jamana sigilen bɛ dɔnniya mun ni taabolo mun kan k'a sɔrɔ hali tubabuw ma s'an ma. Est-ce que o bɛ se k'an dɛmɛ ka nin ban wa? Est-ce que an mana an yɛrɛ lajɛ ni kɛlɛ façon n'a tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni service daw tɛ yen, mun de bɛ se ka k'a kɔnɔ, mun de bɛ se ka fɔ a kɔnɔ? I bɛ jamana don o layiduw kɔnɔ parce que halisa i bɛ se du dɔw bɛ yen, mɔgɔ dɔw bɛ yen, u bɔkolo kama, u ka dɔnniya kama, danaya dalen b'u kan u sigiyɔrɔw la. Nin kɛlɛkɛmɔgɔ ninnu, hali u faw ni u baw ni o mɔgɔw de sigilen bɛ. N'olu ye ci bila u ma k'a fɔ a ye n'an den, a ye na an ka kuma, an ka kɛlɛ bila, an bɛɛ ye jamana kelen mɔgɔ de ye, an de y'aw wolo, aw kana nin kɛ, n'a ye jamana in ci, a man ɲi. O ni administration wele tɛ kelen ye dɛ, o bɛ tɛmɛ jamana dɔnko ni a seko sira fɛ. Jamanadenw yɛrɛ bɛ mun dɔn, ka layidu ta k'a di o mɔgɔ façon ma, jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kana k'a fɔ ayiwa n ye Mali kalifi la, aw ye Mali kalifa ne la, ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo, ne fana ye Mali kalifi la, n dɛmɛ, a ye wuli a k'an dɛmɛ. Aw mun ni bonya b'aw kan, ni tɔgɔ b'aw la, ni danaya b'aw kan, aw sigiyɔrɔw la, a y'a lajɛ ni nin bɛ ban cogo min a ka ban ten, nka ne fana jɔlen b'aw kɔfɛ, n ye n jigi da Ala ni kira kan, n y'a d'aw kan. Administration b'a ka baara kɛ, olu b'u ka baara kɛ. Kuma fɔ cogo a bɛ na cogo min na a bɛ ban ten.
n'i y'a dɔn o tɛ dɛsɛ Mali kɛlɛ la nka o de ma kɛ a ma kɛ a danna administration kɔnɔ ani politique kuma ma o tɛ se ka nin kɛlɛ façon ba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. D'accord. O ye kɛta dɔ ye i ko n bɛna mun wɛrɛ kɛ n ye dɔ fana f'i ye an ka kuma fɛn fɛn sa n y'a fɔ a ye dugukolo di a tigiw ma nafa jumɛn b'a la. N'i ye jate de minɛ ko i ma kuma kun fɛ k'a fɔ i bɛ kunfɛ kuma fɔ mɔgɔw ka k'i fɛ o tɛ 2015 ne taara janvier 2015 taara domaine na donc n ye san 3 kɛ k'a ta 2015 la janvier la ka taa décembre la n ye jate minɛ dɔrɔn jate a ka nɔgɔn dɛ maa o maa n'i bɛ juru ta banque la n'i bɛ dugukolo de k'i ka juru garantie i bɛ taa bila banque la banque b'a ci domaine de la u b'a fɔ a ye taa nin enregistré k'an ye 50 millions juru don nin na donc nin titre foncier nin a bilalen bɛ nin kun kɔrɔ donc a tigi tɛ se k'a feere tugun ou bien n'a b'a feere mɔgɔ min b'a san n'o y'a dɔn ko banque ka juru b'a la o tuma n'o b'a san o bɛ fɔlɔ ka taa banque ka juru sara ka o sɔngɔ o tigɛ ka bɔ dugukolo sɔngɔ la a bɛ sɔrɔ ka wari tɔ di pour que dugukolo ka yɛlɛma ale tɔgɔ la donc juru o juru bɛ don ka a sarali garanti kɛ dugukolo ye banquew fɛ an y'o labɔ domaine kɔnɔ k'a jate an y'a ye san 2015 la banquew ye wari mun nabɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔw ma ko juru don n'a garanti ye dugukolo ye a bɛnna miliyari 1,000 ani miliyari 500 ani miliyari 30 ani miliyari 7 a bɛnna o de ma 1537 milliards de francs o waati kelen kɔnɔ o san kelen kɔnɔ Mali budget bɛɛ tun ye joli ye miliyari 2,000 donc nin ye miliyari 1,000 ani 500 miliyari 500 ani miliyari 37 mɔgɔ joli y'o ta a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 600 kan Mali bɛɛ mɔgɔ 18,000 olu ka foroba nafolo ye miliyari 2,000 dɔrɔn ye donc ni mɔgɔ 600 sera ka miliyari 1,000 ni 500 ta c'est que nafa bɛ dugukolo la o waati kelen kɔnɔ président ko k'a ye ko kɛ Mali kɔnɔ k'a ɲɔgɔn ma kɛ a y'a kɛ fana a ye 15% budget a y'a di donc 100 o 100 foroba wari la a ye 15 di sɛnɛ ma bon n'i y'o fara ɲɔgɔn kan miliyari 2,000 budget la o bɛɛ bɛ o 15 bɛ bɛn miliyari 300 de ma miliyari 300 a ko a ye tracteur 1,000 di n ye tracteur 1,000 di tracteur 1,000 a sanna miliyari 18 ne ko gouvernement na a chiffres bɛɛ bɛ n bolo a dossier bɛɛ bɛ yen donc miliyari 300 ani miliyari 18 ale y'o de ɲɛsin sɛnɛ la mais o yɛrɛ miliyariw la hali fonctionnaire sara b'a la o bɛɛ tɛ ko baara min bɛ taa kɛ sɛnɛ la dɛ fɛn o fɛn ye ministère de l'agriculture y'u ka agent n'u ka projet n'u ka agent o bɛɛ sara bɛ miliyari 300 ni miliyari 18 kɔnɔ mais minnu ye dugukolo papier da olu ye miliyari 1,000 ni 300 de labɔ o tuma o n'i y'a lajɛ miliyari 1,000 ani miliyari 500 ani 37 tracteur 1,000 o ye miliyari 18 ye donc tracteur joli bɛ ye o kɔnɔ n'i ko i bɛ ji sen ka ji di forow ma san kalo 12 n'i bɛ fourage kɛ k'a équiper a cayalen b'a Mali kɔnɔ miliyari 10 mais an k'a kɛ miliyari 15 yɛrɛ ye donc foro joli bɛ se ka équiper ni nin wari ye miliyari 1,000 ni miliyari 500 ni miliyari 37 n'i y'u équiper u bɛ ji sɔrɔ san kalo 12 u musow bɛ baara kɛ u denw bɛ baara kɛ yan'u ka taa kɛ baara ɲiniya ye Bamako u bɛ baara kɛ san kalo 12 ji b'u bolo u bɛ bagan mara u bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ u bɛ suman sɛnɛ kɛ samiya fɛ donc baara bɛ na ni balo cayara mun de bɛ kɛ balo bi feere dɔw de fana b'a feere o fana ye baara dɔ ye mais balo mana caya ka caya a caya kama sɛnɛkɛla bɛ fɛn sɔrɔ a la mais a da bɛ jigin fana parce que n'a cayara ka se yɔrɔ la a da bɛ jigin mais n'a ka ca kojugu hali n'i y'a da jigin sɛnɛkɛla b'a ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ ta k'a don i ka jate kɔnɔ i bɛ se ka kalan dɔw ɲɛsin nin bɛɛ la yanni ka taa denmisɛnw bila tubabu ka kalan na ten Victor Hugo y'a fɔ Lamartine y'a fɔ i k'u bila u ka baara kalanw kɛ ka école professionnelle développer mun bɛ sɛnɛ ko fɔ mun bɛ artisanat yɛrɛ ko fɔ parce que artisans fana olu de ye aw ka jamana ninnu na yan Faransi jamanaw la olu de profitera sɛnɛ la u b'o sɛnɛkɛminɛnw dilan cogo min ka normes fixer ka se ka sɛnɛkɛminɛn bɛɛ dilan cogo kelen na donc
o de fana nana ni usine ye norme don ni artisan baara la donc produit dilanna ka produit norme a bɛɛ nana dɔɔni dɔɔni a machine dilanna dɔɔni dɔɔni baara nana kalan kuraw donna a kɔnɔ ingénieur kalanw équipement kalanw nin bɛɛ de bɛ se ka dilan ka don a kɔnɔ c'est-à-dire Mali la fɛn yɛrɛ de ma kɛ n'o tɛ i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ baara kɛ Mali la ko baara tɛ yen jamana min ma baara bɛ se ka dɛsɛ ka kɛ cogo di mais baara tacogo de ma ɲa parce que n'an ye baara bɔ mɔgɔ 100 o 100 ni 65 70 ye sɛnɛkɛla ye n'i ma sɛnɛ yɛrɛ de baara i tɛ se ka baara di bɛɛ ma minɛ mais i b'a daminɛ sɛnɛ la baara mana bɔ yen o fɛnw mana caya i n'a fɔ ko n b'u yɛlɛma puisque n'a ye dunta bɔ a la aw tɛna tɔ fili a b'a tɔ yɛlɛma o yɛlɛmali fana o bɛ kɛ ni fɛɛrɛ dɔ de ye o bɛ kɛ ni dɔnniya dɔ de ye donc i bɛ maaw kalan o la i b'o baaraw fana daminɛ hali sɛnɛkɛlaw bɛ taa wari mun ɲini banki kɔnɔ u yɛrɛ tɛ se o puisque a dɔnniya t'u la a taacogo t'u bolo fo dɔw de fana ka baara dɔ dilan ka bɛn k'o ɲɛsin o mago ma olu fana k'o ta n'a fɔra ko Mali la 2014 ne y'a lajɛ 62 000 étudiants de kun bɔra u ye droit kalan baara t'u bolo 62 000 o bɛ ta min administration jɔna donc il faut que an ka nin kow de ta sɔrɔ b'a kɔnɔ sɛnɛkɛlaw lafiya b'a kɔnɔ baara b'a kɔnɔ hali kalan yɛlɛmali cogoya bɛ nin kɔnɔ pour que ka école ɲɛsin an ka baara kibaruyaw la école fana ka mago ɲa jamana ye a kana écoledenw nabɔ k'u kɛ chômeur ye o faamuna vraiment bɛɛ bɛ i ta nin kɔnɔ vraiment nin walawalala a faamuna nin yɛrɛ bɛ question caman jaabi une fois sani an ka taga yɔrɔ jan an bɛ an balimaw an b'a hakili lajigin toujours k'an bɛ malien et fier de kan an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi ma anw ye association in sigi Mali tɔgɔ la bɛɛ dama ka kan anw ye an ka dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi Mohamed Ali Bacili b'an bolokɔrɔ an ka débat kɔnɔ k'a walanwalan ni maa min fana bɛ fɛ ka na i ta walanwalan dan yɛlɛlen bɛ bɛɛ ye aya an tɛ opposition na an tɛ gouvernement na i bɛ ka n'a ka jamaw aw yɛrɛ invitelen bi yan dayɛlɛnnen b'aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se question min ma o de ye campagne waati la an b'a ye candidat dɔw bɛ yen u b'u dafa kumaw la u tɛ se ka fɛn min yɛrɛ kɛ a bɛ ka fɔra minnu ye hali olu yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛ se k'a kɛ e fana bɛna ko o mɔgɔ dɔ ye wa walima ni e ye min fɔ e bɛna bɔ a sira fɛ di bon Mali la ne yɛrɛ ka kuma ka dɔgɔ minnu ko n ka kuma ka ca u bɛ baga ma n'o tɛ ne Bacili ne kumana mun na maliyɛnw bɛ se ka jateminɛ n kɔfɛ k'an to sariya kunna a ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ sariya kɔ n bɛ ka mun kɛ n y'o de ɲɛfɔ n y'o de waleya k'an to dugukolo kunna n ma kuma caman kɛ o n bɛ ka mun waleya n y'o de fɔ c'est à dire que ka n'i sigi n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ o tɛ ne Bacili ne ye baara dɔ de kɛ Mali kɔnɔ ni n y'a fɔ ni n y'a kɛ maliyɛnw b'a dɔn ni n y'a fɔ ni n m'a kɛ maliyɛnw b'a dɔn bɛɛ n'i ka jati don ne ka kuma cayali ye mun ye n ka kuma cogo ani n bɛ faamuyali mun di jamana ma a man di dɔw ye jamana kɔnɔ olu de bɛ wuli Bacili bɛ tan Bacili bɛ tan n'o tɛ Mali sɛnɛkɛla aw de la ka sɛnɛkɛla jɔ mɛn ko Bacili bɛ mun fɔ dugukolo ko la k'a man di n ye a tɛ yen aw de la ka maliyɛn jɔ mɛn ko Bacili ye mun fɔ sariya tigɛ ko la k'a man d'a ye o tɛ yen nka jɔnw b'a fɔ minnu bɛ dugukolo ɲagamina wa juge minnu bɛ kiiri jugu tigɛ wa n'olu ma kuma Ala b'u ɲininka puisque ne bɛ ka mun fɔ a bɛ faamuyali di mɔgɔw ma u taabolo kan u kɛlɛcogo la fana puisque n b'u kɛlɛcogo fɔ o donc n'i ko a ye kɛlɛ kɛ nin cogo la puisque n'o tɛ u t'aw to yen dɛ o de man d'u ye vraiment Bacili bɛ nin mun fɔ nin de ka di jama ye c'est-à-dire jama yɛrɛ kana bɔ dibi la dɛ o kuma de ye nin ye ni Bacili ye mun fɔ n'a bɛ jama bɔ dibi la o de ye problème ye donc ne tɛna foyi fɔ maliyɛnw ye ko n tɛ se ka mun fɔ ka dugukolo di fu ne y'a papiyew labɛn n y'a baara kɛ k'a ban sariya min bɛ ta k'a ɲɛsin o la sariya kisɛ 275 n y'a sɛbɛn a bannen bɛ n bolo sini n'i ye n sigi fanga la sinikɛnɛ n b'a fɔ a ye nin dossier ta an k'a ɲɛnabɔ sinikɛnɛ o faamuna bi an bɛ yɔrɔ min na kɛlɛ min bɛ kɔnɔyan fan fɛ ɲɔgɔn faga minnu bɛ yen nɔ min bɛ ka kɛ centre la Mopti e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko la n ye dɔ f'i ye a la sisan ne ye dɔ f'i ye a bancogo n hakilina ye mun ye kɛlɛ in man ɲi koyi mais an ka a banni n bɛ se ka mun fara n ka fɔlen tɛmɛnen kan baara mun ma kɛ Tal de la ka kuma dɔ fɔ a balala maliyɛn bɛɛ la mais tiɲɛ don maître Tal a ko accord mun filɛ nin ye
ama deli k'a di i bɛ ka gouvernement na k'a bila table kan ko ministre ka n'u hakilina fara accord d'Alger a ma kɛ accord de Bamako don u b'a fɔ accord de Bamako issu du processus d'Alger nka a ma kɛ accord dilanna Alger k'a ta ka na k'a di ministre damadɔw ma u ni premier ministre ni président u b'a ɲɛnabɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ a ɲana sa a ma ɲa a yɛrɛ bɛ dilanna cogo min na k'olu b'a fɛ k'a ɲɛnabɔ o kuma yɛrɛ tɛ fɔ ministre tɔw ye donc i tɛ se yɛrɛ k'a fɔ ka baara ka ɲɛ a ma ɲɛ puisque a tɛ ɲɛ f'i ye mais an ɲɛ b'a la kɔni a ma se ka taa ɲɛfɛ u tora tɔrɔkɔ la u nɔ la a ma taa ɲɛfɛ mais ne b'a dɔn kun mun na a ma taa kun mun na a ma taa sariya kɔnɔ n'i ye sariya kalanna ye i b'a dɔn i bɛ sariya dɔw sɛbɛn i bɛ yɔrɔ dɔw kofɔ a kɔnɔ mais i t'u ɲɛfɔ i b'u kofɔ i t'a ɲɛfɔ n'i y'u kofɔ n'i bɛna a waleya i b'a di a ɲɛfɔbagaw ma olu mana ɲɛfɔ o yɔrɔ in bɛna baara ka don cogo min baara kɔnɔ o b'o f'i ye a bɛ fɔ o ma mécanisme d'application ni mécanisme d'application bɛ texte o texte la ni e m'o o labɔ o ko mun kofɔlen b'a kɔnɔ mais a bɛ waleya cogo min n'e m'o ɲɛfɔ i tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la n'a fɔra k'e ka taa ɲɛ fɛn dɔ kofɔlen b'a kɔnɔ mais o ka kan ka walawala ka ɲɛsin fɛn o fɛn na ni e ma o dɔn i t'o dɔn i m'o kɛ i y'i jija cogo cogo k'i bɛ kuma in na taa ɲɛfɛ a b'i segin ka na tiɲɛ kɔnɔ parce que i m'o yɔrɔ mun kɛ dɛ o b'i ka baara jɛ o de bɛ gɛlɛya don i ka baara kɔnɔ donc i ka baara tɛ taa ɲɛ i mana taa dɔɔni dɔrɔn a bɛ na i mana taa dɔɔni a bɛ na donc mécanisme d'application dɔw bɛ yen olu ma ye k'u labɔ kɛnɛ kan k'a fɔ an ka nin labɔ ni nin ma kɛ accord tɛ appliqué o dun fana o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que u bɛ baara dɔw kɛ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma ka bon hakili ma ka bon hakili ma ni ko Mali ye sariya jamana ye kumakan don waleya la tiɲɛ tɛ aw bɛ taa cogo di aw bɛ nin bɛnkan mun n'a bɛ kɛ sariya ye aw n'aw kuma ɲɔgɔn cɛ n'o ye mouvement armé ye ko bɛnkan accord n'a y'a signé a kɛra sariya ye aw cɛ aw taara a dilan aw ma hali aw sara aw ka jamana sariyaso la ne de tun ye ministre de la justice ye ma ɲininka yɛrɛ k'a fɔ e bɛ sariya dɔnna dɔ di an ka taa Alger wa a ma kɛ u seginna ka na k'a fɔ an ka accord di an ka sariyaso ma a b'a kɛ cogo fɔ an ye a b'a ɲɛfɔ an ye o fana ma kɛ accord yɛrɛ gouvernement bolo ma di ne ma ambassadeur des États-Unis de y'a di ne ma ne m'a sɔrɔ mɔgɔ bolo ambassadeur de y'a di yan aw ko ko baara ka taa ɲɛ wa ni kuma kɛra ni communauté internationale ko vraiment u tɛ Mali faamu le Mali est de mauvaise foi communauté jo don parce que fɛn o fɛn tun ka kalan accord nin kɔnɔ k'a fɔ nin kofɔlen dɔ an b'a waleya an bɛ se ka taamasere kelen d'i ma ka kɛ misaliya ye nin kuma k'a ɲɛsin nin kuma la ni ko accord kɔnɔ sisan ko i ka désarmement démobilisation réinsertion mais o fɔlen b'a kɔnɔ a ma ɲɛfɔ o bɛ kɛ cogo di o ɲɛfɔlen t'a kɔnɔ mais n'i b'o baara daminɛ i b'a di a dɔnbagaw de ma n'i ko i bɛ mɔgɔ désarmer f'i k'a dɔn arme mun tun b'a bolo i b'o dɔn cogo di e tɛ kɛlɛyɔrɔ la donc i bɛ taa kɛlɛ kɛra yɔrɔ o yɔrɔ kisɛ fɛn o fɛn cira ye i b'o kisɛw de tɔmɔ n'i y'o tɔmɔ i b'a di a dɔnbagaw ma olu b'a f'i ye ni marifa façon de kɛlɛ kɛ kɛlɛ in don nin de tun bɛ yen n'a fɔra i ye bon kɛlɛ don ni marifa façon de tun bɛ yen i bɛ ɲininkali kɛ nin kɛlɛ jɔn hakili b'a la a daminɛna waati jumɛn a banna waati jumɛn u ye lɛri 2 de k'a la u ye lɛri 3 de k'a la u ye lɛri 4 de k'a la i mana marifaw puissance dɔn a hakɛ mana f'i ye i mana bali tɔmɔ i bɛ se ka imaginer marifa hakɛ mun tun bɛ nin kɛlɛyɔrɔ la spécialiste de b'o d'i ma mais n'e nana dɔrɔn k'i bɛ désarmement démobilisation kɛ réinsertion i m'o jate minɛ i b'a jɛ n ko Alpha y'a kɛ Tombouctou a y'a jɛ ko flamme de la paix u ye marifa kɔrɔw d'a ma o y'a jeni mais marifa kɔrɔw don parce que a ma tɛmɛ processus fɛ n'i m'a di a dɔnbaga ma u b'i lafili u bɛna fɛn dɔ d'i ma mun tɛ marifa ɲuman ye o b'a kɔnɔ n'i ko régionalisation accord kɔnɔ régionalisation cogo ma fɔ o ye mun ye sariya la mun don mun de b'a ni décentralisation cɛ jɔn b'o ɲɛɲini jɔn b'a fɔ o fana baara bɛ daminɛ cogo di ka don Mali mara cogo la o ma fɔ o a fɔlen bɛ a kofɔlen bɛ accord kɔnɔ mais a ma ɲɛfɔ i bɛ fɛn ko fɔ ani y'a ɲɛfɔ kelen tɛ n'i m'o ɲɛɲini e ko ko fɛn mun ka kan ka a kɛcogo fɔ n'e ma se k'o sɔrɔ e ko k'i bɛ
o la waleya i bolo b'a jɛ o de kɛlen bɛ ka an ka gouvernement sɔrɔ bi o b'o dinga de kɔnɔ. D'accord, o yɔrɔ faamuna sisan an bɛna se question min ma ni kelen bɛ ka maliyɛn bɛɛ ami a kelen bɛ ka bɛɛ jɔrɔ ne yɛrɛ ka cɛsiri fanba o y'o yɔrɔ ye. Mali yuruguyurugu o kɔni kɛra maliyɛn taalan ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni e nana fanga la u y'an ka wari minnu ŋanamu ka yuruguyurugu san 10 tɛmɛnen ou bien a vérificateur ka rapport ni fɛn ninnu e bɛna mun de k'a waleya la u tigiw bɛ nɔ minɛ wa walima a bɛna kɛ cogo di? Ni ɲininkali ɲɛsira Mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ la bi tɛ dɛ. ATT clé la vérificateur fana mun tun bɛ olu ye rapportw da o u ye fɛn détournelenw ko fɔ mais vérificateur ka rapport an ka ɲɔgɔn faamu sariya la o ye audit de ye audit yɛrɛ kɔrɔ n ye nin de kɔlɔsi mais a ma fɛsɛfɛsɛli kɛ a ma mɔgɔ enquête a ye fɛn mun ye o ye nin ye maintenant jɔn nɔ don vérificateur bɛ se k'a fɔ n ye nin de ye baara kɔnɔ peut-être i b'a dɔn baara kalifalen bɛ mun na mais ale tɛ se ka mɔgɔ accuser donc n'a ka rapport di i b'a di jɔn ma i b'a di sariya de ma i b'a di ministre de la justice ma a b'a di procureur ma olu b'u ka enquêtew dayɛlɛ juge d'instruction mana don fɛnw kalan u bɛ maa wele e de tun bɛ baara la nin yɔrɔ la ni mun kɛra ye e bɛ mun dɔn a la comme ça mun de bɛ yen Mali vérificateur ka rapport ne hakili b'a la IBK natuma an ye mun sɔrɔ ATT kɔfɛ u ye dɔw ci ne ma a bɛ rapport 270 ni kɔ bɔ hakili tɛ murumuruli min bɛ 70 kan mais a fɛn o fɛn donna ne ka bureau kɔnɔ tun t'u bɛɛ ci ɲɔgɔn fɛ u b'a ci 10, 15, 20 n'a sera ma n'an y'a kalan mɛnniba an m'a ci tribunalw la o ye tile 2 ye 48 heures an y'a bɛɛ ci procureur général ma a waati la Bamako ne ɲɛna procureur général fana y'a bila Bamako procureur de la république ma u y'a ci pôle économique la u tun bɛ yen ne bɛ bɔ yen tuma min u m'a fɔ n ye mɔgɔ nɔ b'a la u m'a fɔ n ye mɔgɔ nɔ t'a la ne kɔni bɔra yen k'a sɔrɔ a b'u bolo u b'u ka enquête la bon n'i nana k'a fɔ i t'o kɛ i b'o kɛ o problème tɛ yen n'i ye Mali lajɛ sisan u ye mun fɔ waati la ko sida fɛnw détournera mais n ko ONU de y'a dénoncé ATT clé la président sɔnn'a ma a laban na maa mun accusera n k'u dira Mali tribunal ma mais n ko gouvernement de ye kun don a kɔrɔ Mali ye ONU ka wari rembourser koyi jagoya bɛɛ y'a rembourser foroba wari la mais wari in donna minnu tigɛ n'a tununa olu taara tribunal la n ko juge ko k'u ma fɛn kɛ u y'u bila ko ka kiiri kɛ kiiritigɛlaw ka sɔn ka kiiri tigɛ a cogo la problème bɛ Mali kɔnɔ sariya bɛ yen mais n'i ko ka waleya yɔrɔ dɔw la a tɛ se ka waleya koyi o solution bɛ se ka kɛ mun de ye mun de la sariya tɛ ka se ka waleya mais i y'a kuma fɔ surɔfɛn dɔ sa ne ye fɛn dɔ f'i ɲɛna a ka nɔgɔn koyi halisa o ye jamana ni fanga de cɛla ye surɔfɛn b'o o kibaruya de fɔ quoi parce que jamana yɛrɛ ye fɛn de ye ne bɛ deli ka a comparer ka téléphone na n'i ka téléphone déchargelen don batterie b'a la fonction bɛɛ b'a la i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ internet Facebook YouTube photo vidéo appel téléphonique i bɛ se k'a bɛɛ kɛ mais a déchargelen don chargeur kelen de b'i kɛrɛfɛ prise kelen de b'i kɛrɛfɛ i ka chargeur b'i bolo mais ni funteni y'i tɔɔrɔ yanni i ka téléphone na marché i bɛ ventilateur k'a la ou bien muso b'a fɔ i ka téléphone to yen moi funteni bɛ ka ne tɔɔrɔ minnu mago b'i la ne ka sira t'u ka appel la ventilateur k'a la i b'o kɛ ou bien i den b'a fɔ papa ne bɛ n ka musique lamɛn a b'a ka fɛn branché fɛn mun ka di ye i bɛ se k'o branché prise nin na o téléphone de ye e ta ye a dilannen don a dafalen don foyi t'a la pour que a ka marché f'i ka courant de don a la courant ye mun ye o de ye pouvoir ye o de taabolo bɛ se ka yɛlɛma n'i y'a ɲɛsin téléphone n'a bɛ marché a bɛ bɔ répondeur kan n'i m'a ɲɛsin a la téléphone bɛ to répondeur kan donc n'i ye fanga fana ta n'i m'a ɲɛsin jamana la a baarakɛyɔrɔ tɛ marché a kalankɛyɔrɔ tɛ marché a furakɛliyɔrɔ tɛ marché foyi tɛ marché mais e b'a ta i bɛ taa n'a ye ka du mun kɔnɔ n'i donna n'a ye mɔgɔ min mago bɛ jamana la k'a b'a fɛ ka taa baara dɔ kɛ u b'a fɔ n'i ma se monsieur Kulibali ma a tɛ marché dɛ i bɛ na taa n'a donni jigi kɔrɔ fo n'a kɛra n'o tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ ni service la ne mun bɛ t'e bara n b'a fɔ i b'a lajɛ i bɛ don jigi kɔrɔ
bon fanga bɛ de bolo n'i y'a ɲɛsin jamana yɔrɔ min na o denw bɛ sɔrɔ ka wele président dɔgɔnin ou bien a muso ou bien a den ou bien président ka kɔrɔkɛ de nana ko ka nin dilan service bɛɛ b'i jɔ a sen kan o don o baara bɛ kɛ mais a bɛ kɛ e kelen de ye a tɛ kɛ jamanadenw tɔw ye dɛ mais e fana b'a a kɛ parce que dɔ ser'e ma e mun ni fanga b'e bolo o fana t'e lawuli ten a bɛna surɔfɛn de d'i ma donc surɔfɛn u bɛ jamana lajɔ ka a la marcheli nɔrɔ surɔfɛn na sisan o de la ne b'a fɔ n'i ko i bɛ surɔfɛn kɛlɛ i bɛ jamana jateminɛ mais an bɛ fɛn kelen fana fɔ Mali kɔnɔ o bɛɛ tɛ fanga ko ye parce que n'a fɔra maa mun jɔlen bɛ polisi min bɛ sirabada la o kɔni tɛ président ka ci o fana b'a ta minɛ i la donc i b'a fɔ ko non a bɛɛ tɛ président ka mɔgɔw ye a bɛ jamana yɔrɔ bɛɛ di mun y'a fɛ jamana yɔrɔ bɛɛ parce que maaw bɛ sara mun sɔrɔ n'i ko k'u ka balo sara la tilennenya la u tɛ se o sara in tɛ se a bɛ d'u ma u musakaw n'u ko k'u b'a bɔ a la tilennenya la u ma wuli ka wari ɲini cogo wɛrɛ la u ka denbaya balo tɛ tɛmɛ tile 20 kan kalo la sara bɛ ban donc n'i ko maa ma baara kɛ tilennenya la o tuma sara d'a ma mun b'a a to a bɛ se ka tilen Mali sara a jiginin bɛ an ka sous-région bɛɛ sara ye Burkina b'anw ye Sénégal b'anw ye Niger b'anw ye olu dun sɔrɔ t'u la ka tɛmɛ Mali kan munna ka jamanadenw bɛ sara mun sɔrɔ hali anw t'o sɔrɔ souvent an ka maaw bɛ grève kɛ k'a fɔ o mun bɛ di Burkina y'o ɲɔgɔn d'an ma mun bɛ di Côte d'Ivoire y'o ɲɔgɔn d'an ma mais munna anw tɛ se k'o kɛ sisan an kumana u ko l'économie malienne est la 3e de la CEDEAO n ko président y'a fɔ a ka bilan na ale nana guerre sɔrɔ yen ko on est la 3e de la CEDEAO ok la 3e économie mais on est combien dans le rang de paiement des salaires est-ce qu'an ka salaire de fana ye 3e ye a kɔnɔ wa c'est pas vrai donc an ka sɔrɔ ko in lajɛ depuis ne bɛ école la n ye fɛn dɔ kalan BIT de y'a sɛbɛn Bureau international de travail ko Mali gouvernement Mali ɲɛmɔgɔw u b'i yɛrɛ kɛ k'u b'u ka baarakɛdenw sara mais sara in tɛ foyi ye o bɛ tɔgɔbɔndala de kɛ baarakɛdenw fana tɛ baara kɛ jamana olu fana bɛ tɔgɔbɔndala baara kɛ donc jamana tɛ ka baara bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ ɲɛmɔgɔw tɛ sara ɲɛnama di baarakɛlaw fana tɛ baara kɛ a cogo la donc surɔfɛn ko de b'a tɔ ɲɛnabɔ puisque ni sara mun tɛ se k'i balo n'i tɛna fɔ n bɛ tile 10 kɛ kalo kɔnɔ ni n ka denbaya tɛ dumuni kɛ i bɛ taa fɛn dɔ ɲini cogo wɛrɛ la. o ye surɔfɛn kɛ yɔrɔ ye mais ne kan bɛ yɔrɔ min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye wari in ta mun de mesure jumɛn de bɛna ta e bolo olu mɔgɔ ninnu kama. ne bɛ fɛn dɔ f'i ye ne Bacili ne ma siran ka procureur ni juge 5 lajɔ tile kelen yɔrɔ kelen n'i ko ne ma ko mɔgɔ min ye jamana wari dun ko ne tɛ nin lajɔ i bɛ ne yɛrɛ dabali ban u k'u di ne ma n b'u minɛ yɔrɔnin kelen hali n'u y'u tɔgɔ fɔ ne ye n b'a fɔ a ye passeport bɛɛ lajɔ fɔlɔ yanni ɲɛɲinini ka kɛ nin si kana bɔ fɔlɔ u kana taa yɔrɔ si fo ɲɛɲinini ka kɛ kuma ka ban wa a bɛ di juge ma k'a f'i ye fana an ɲɛ b'i la koyi c'est tout parce que n'i ye fɛn di juge ma ten i y'i ɲɛ bɔ a la a tɔ bɛ négocier dibi de la n'o tɛ FIDA wari Mali ma fɔ a dunna ONU de ko a dunna prévu dira Mali ma fana gouvernement yɛrɛ sɔnna k'a dunna mais mɔgɔ minɛ n'a ka taa jɔ a kɛnɛ kan k'o ma foyi dun o tuma wari yeelela tile la de wa donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye ne ɲininka a dira minnu ma olu fana y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la tuma min u y'a dossier datugu puisque a fɔra ko ONU ka wari sara la gouvernement yɛrɛ t'a fɛ a kuma ka taa yɔrɔ jan bɛɛ y'a datugu k'i makun a kan mais n'i ko i bɛ kɛlɛ kɛ Mali la walahi a tɛ taa yɔrɔ jan ko jɛgɛ bɛ toli a kunkolo de fɛ n'i ye corruption ni fɛn bɛɛ ye Mali la Mali ɲɛmɔgɔw don an kana fɔ ɲɛmɔgɔw don dɛ a bɛ daminɛ présidence la président a n'a ka mɔgɔw ka jigin olu de tolilen don n'olu tilen don o don Mali kɔnɔ Mali bɛ tilen tant que o ma tilen an kana fɔ an bɛ yuruku-yuruku kɛlɛ parce que olu de bɛ yuruku-yuruku kɔfɛ k'a kɛ dɔw bɛ k'olu de ladege donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de don. kuma banna o laɲini sabatira ni yɛrɛ n'i kun y'a daminɛ nin na a kun tɛ janya. a tɛ janya parce que bɛɛ bɛ ne hakilina dɔn. bɛɛ b'a dɔn mais an bɛ fɛ k'a mɛn tuguni de parce que bi b'anw ka plateau kan. wa n'i b'i ka plateau kan n b'a fɔ bɛɛ ka na mɛ n'i y'a di ne ma i tɛ boli. wa hali ni tɔgɔ bɛ dossier la n b'a fɔ a y'a ka passeport bɛɛ saisi et je donne des instructions ni commissaire mun y'i bila ka taa ou bien i bolila ka bɔ frontière mun fɛ
o tigi ka baara bɛ da o don na. C'est clair ça, il faut être clair dans ce pays. O de don ni an mago bɛ nin de la mais malien aw yɛrɛ ye nin mɛn donc nin bɛ fɔ malien fier dɔrɔn de kan donc ala k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. Amina. U ka propos dɔ bɛ an y'o mɛn bi o kuma carinen bɛ fan bɛɛ fɛ ko tout sauf IBK tout sauf IBK e fɛnɛ ka hakilina y'o ye wa walima e ka hakilina t'o ye. I m'a ye wa ne ka hakilinaw fɔlen don Mali kɔnɔ a mɛnna a ma kɛ ko n bɔra gouvernement na dɛ ne kumana don min na Kucala la ni IBK t'a tɔgɔ ma n kun y'a ka ministre de y'o don ni IBK t'a tɔgɔ ma n ko IBK n b'a fɛ i ka na mɛn an jɛra kuma la cogo min an jɛra ko mun na k'i dɛmɛ i kana fanga la n'i bɔra o kɔnɔ ne tɛ tugu i kɔ dɛ n'i bɔra a kɔnɔ mais o don kama an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jɔnw tun t'a fɛ IBK kana fanga la du tout jɔnw tun t'a fɛ minnu tun t'a fɛ IBK kana fanga la Modibo Sidibe ka parti mɔgɔw b'o la o tuma PDS mɔgɔ caman b'a la ADEMA mɔgɔw b'a la ne yɛrɛ tun tɛ parti dɔn Mali la mun kun sɔnnen bɛ ko IBK kana fanga la a wagati la u tun bɛ jɛ façon bɛɛ kɔnɔ fo IBK ka jɛ mais IBK ye fanga sɔrɔ de u tilara kana don IBK fana ka jɛ la mais olu minnu y'o tiɲɛniw kɛ anw tun bɛ campagne na an tulo b'u la anw yɛrɛ ye dɔ fɔ olu de ma k'a kɛ ka IBK dɛmɛ k'a fɔ vraiment ni IBK nana ni mɔgɔ ninnu ye mun kɛ segin tɛ ko kan mais n'a nana an bɛ ɲɔgɔn ɲininka bi IBK ka porte parole Amadou Koita jɔn don jɔn tun b'a nini k'a nini radio la k'a échouera Amadou Koita tɛ i tɛ se k'a kɛ k'i ni Bacili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ni Amadou Koita bɛ ɲɔgɔn fɛ o fila tɛ bɛn o i tɛ se k'a kɛ k'i ni Bacili bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni Zumana Mori Kulubali bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ bɛn o minnu ye Mali tulu bɔ k'a bisi san 20 fanga bɛɛ kɔnɔ ni fanga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ yɛlɛma ye mais n'u yɛlɛmara IBK kɔ ne m'u yɛlɛma kɔ mais ne fana bɛ se k'an yɛrɛ bɔ a kɔ donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne n t'a fɔ IBK ye k'an to fanga la gouvernement na n y'a fɔ a ye Kucala mɔgɔw ka ne ka kuma la dɛ ma siran dɛ o don tun b'a ka fanga la dɛ i bɛ bɔ ministère la i tɛ bɔ a la o tun tɛ n ka sira ye limaniya mun bɛ na Mali ko la ani Mali maracogo la ne y'o de fɔ IBK ye mais n'a taara ne tɛ se ka bali mɔgɔ min ka dɛ a n'o ka jɛ mais n'a ni dɔw jɛra ne yɛrɛ b'a dɔn ne n'olu tɛ se ka jɛkulu kelen kɛ Mali la an hakilina tɛ kelen an taabolo tɛ kelen ne Bacili bɛ bɔ a kɔ ni n ka hɔrɔnya ye parce que ne t'a ta ye koyi ne tɛ dɔwɛrɛ la ne bɛ Mali ko de la n tɛ fanga ko la donc IBK ka tiɲɛ dɔn IBK nɔfɛmɔgɔw ka tiɲɛ dɔn n'a ka d'u ye u ka fɛn bɛɛ fɔ ne Bacili ma mais n'u ɲɛsinnen tɛ jamana la mun kuma yɛrɛ bɛ yen bi jamana ko kuma yɛrɛ tɛ IBK ka deuxième mandat kɔnɔ ko k'a sigi dɔrɔn a ka sigi a banna hali a ye mun kɛ bilan u t'i da maga a la a y'a sigi a tɔ ma bɔ Mali ko kuma tɛ yen tugun IBK ko kuma de bɛ yen wa IBK ko kuma tɛ ne ka sira ye ne tɛ taa fara a kan ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ani olu bɛ ka fanga ɲini ne tɛ fara ni fanga kan je préfère ne pas voter deuxième tour la mais n tɛ fara o kan parce que u tɛ Mali dilan na u b'u yɛrɛ kunko de la ye u bɔra Mali kɔnɔ a mɛnna n'u tun bɛ Mali kɔnɔ IBK n'anw tɛ fara sa ne kelen yɛrɛ tɛ jamana mɔgɔ ɲima joli tun bɛ IBK kɔ bi n'u bɔra a kɔ olu tɛ Bacili ka kuma la o u ni Bacili ma sigi ka kuma mais u bɔra mun na don n'a nataw la olu yɛrɛ bɛ n'u ta ɲɛfɔ ni Ala sɔnn'a ma kuma kuncɛ kuma la komi kulun sera Chana an ɲɛ b'a la k'a fɔ sini i bɛ fɛ ka meeting b'i bolo yan nɔ Monterey 14h mun de b'i fɛ k'a fɔ communauté malienne ye pour i ka sini n'i y'o fɔ e ye e tɛ taa sini a bɛɛ tɛ fɔ ka non wele manda don peut-être an ma ɲɔgɔn faamuya n'i faamu mais n'i y'o fɔ e ye e tɛna taa sini donc ne b'a fɛ ka mun fɔ communauté malienne ye dɔrɔn an bɛ kuma ka kuma ɲɛsin Mali de la fanga in bɛ ɲini na a kɛra fanga ɲini waati la mais ni communauté malienne bɛ ne dɔn ni nin tɛ ne kumana communauté malienne ɲɛfɛ donc an ka kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne ma d'a la k'a fɔ n bɛ kuma fɔ mun ɲɛsinnen tɛ Mali taabolo la Mali maracogo la an ka kan ka mun kɛ ka Mali dɛmɛ a ka bɔ dingɛ kɔnɔ an ka kan ka baara mun kɛ ka Malidenw dɛmɛ u faso a k'u nisɔndiya sa
a kana kɛ jigitigɛ ko y'u bolo a kana kɛ hami ko y'u bolo mali ko bɛɛ ɲini ka kɛ jigitigɛ ni hami ye an ka mali bɔ jigitigɛ ni hami minan kɔnɔ an k'a don jigisigi o minan kɔnɔ an k'a don danaya minan kɔnɔ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kumakan duman t'o ye dɛ k'o bɛ waleya de n bɛ fɛn fana fɔ maliyɛnw ye fanga sigi ye fɛn dɔ ye i b'a fɔ ne sɛgɛnna n'i sɛgɛnna n'i y'a to yen i tɛ minnu fɛ o bɛ t'o sigi dɛ n'u y'o sigi i bɛ san 5 fana kɛ o hami ni o kuma la a n'a kɔnɔna kumaw maliyɛnw bɛ taa a dun fɔra k'e kana tuma min k'i ka jamanadenya jira i banna ka taa i tora i ka so k'e tɛ taa voter n'i ma taa voter minnu votera u b'u sagolamɔgɔ sigi donc ni maliyɛnw bɛ mun fɛ u ka jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ a tɛ se ka kɛ u yɛrɛ kɔfɛ u yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ jumɛn kan u welelen bɛ kɛnɛ jumɛn kan pour que ka t'u sago jira o ye vote kɛnɛ de ye vote ni u k'a kɛ u yɛrɛ kama u kana kɛ fanga kama mais u b'a fɛ mali ka taa yɔrɔ min u b'a fɛ a ka di mun ma n'u ɲɛna o tigi bɛ se ka se ni mali ye o kɛnɛ kan u k'i ɲɛsin o la u ka taa o fana ta u k'a lajɛ ne b'o de fɔ maliyɛnw ye a kɛtɔ b'a la sallallahu alaihi wa i ni ce i ni baraji donc maliyɛnw toujours an b'a fɔ an ɲɛna n k'a bɛ maliyɛn fier plateau kan bi donc oui d'accord ok an kun filila a bɛ hakɛ to ko meeting tɛ montré ye ko Saint-Denis de don donc Saint-Denis monsieur Mohamed Ali Bacili ka meeting bɛ sini maliyɛnw aw bɛɛ welelen bɛ aw ka taga lamɛn min b'a fɛ k'a fɔ an ɲɛna ko n'a y'a fɔ yan k'aw tɛ taa a yɛrɛ y'a mɛn donc aw welelen bɛ aw ka ye o kɛnɛ kan sini an tɛ se ka kuma in kun cɛ n'an ma monsieur Jamel fo et puis ani an ka maire adjoint monsieur Bali Bagayogo ani maliyɛn fier équipe membre fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan nɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an y'a fɔ cogo min na an dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye wa maliyɛnw an bɛ k'aw makɔnɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i ni ce Bacili merci beaucoup